میں خطابات کا سلسلہ شروع کراں گا، خطابات سے دعوت دیاں گا۔ مقرر ذیشان واعظ خوش بیان خطیب پاکستان محترم جناب حضرت مولانا ہاشم رحیم صاحب نو تشریف لیان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ہاشم رحیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ذوالجلال دی حمد و ثنا تو بعد جو کل کائنات دا خالق مالک رازق قابض بگڑیاں نو سوارن والا ہے، ڈوبدیاں نو تارن والا ہے، نفع اور نقصان دا مالک، درود و سلام دے لائق، آمنہ دے لال، ساری کائنات دے سردار
میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب اور عزیز ساتھیو، میں کوشش کرنی ہے کہ خطیب پاکستان، شیر پاکستان، سلطان الواعظین، مقرر ذیشان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اونا دے اور تہاڈے درمیان زیادہ دیر حائل رہن دی کوشش نہیں کرانگا۔ آج اصل دی اندر شیر پاکستان دا خصوصی بیان ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ ذوالجلال شیر پاکستان نو صحت والی، عافیت والی، اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، انہاں دا سایہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ بڑی محبت کردے نے، بڑا پیار کردے نے، اور اللہ ذوالجلال نے بڑی عزت دے نال انہاں نو نوازی ہے۔ اور اس کانفرنس دی اندر اہل علاقہ تشریف لے کے آئے، معزز مہمان بھی تشریف لے آئے، محب علماء کرام جناب چودھری عیسیٰ اللہ اولک صاحب اور دیگر رفقا، مولانا برار سلفی صاحب، خلیل دیو صاحب، احسان لائی بندیشہ صاحب، دیگر دوست احباب، اللہ سارے اندہ پیار اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ صاحب اور عزیز ساتھیو، توجہ میرے بار رکھیا جے، ہر پھول دی خوشبو اپنی اپنی ہویا کر دیئے۔ میرے بھائیو، جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے اس مقام ذیشان تے اے پیغام دیتا ہے کہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ سونیا کادہ فیصلہ کیتا ہے؟ فرمایا جے میں میری عبادت ضروری ہے، ایمیں ماں باپ دی تابعہ داری ضروری ہے، جے میں میری عبادت تو بغیر گزارا نہیں، اسی طرح ماں باپ دی تابعہ داری تو بغیر بھی گزارا نہیں۔ تے آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرمایا جے، حافظ صاحب دی ڈبلن ختم کریا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ سونے کی فیصلہ کیتا ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ عبادت کیتی جائے تے میری کیتی جائے، قیام کیتا جائے تے مینوں کیتا جائے، رکوع کیتا جائے مینوں کیتا جائے، سجدہ کیتا جائے مینوں کیتا جائے۔ اور میرے ویرو ایک گل ذرا غور نال سن لیا جائے، اللہ ذوالجلال دی عبادت کرن والا
اللہ ذوالجلال دے اگے چکن والا، اللہ ذوالجلال نو رکوع کرن والا، اللہ ذوالجلال دے اگے سجدے کرن والا، آج او بڑی عظمت والا ہے، او بڑی شان والا ہے۔ اللہ نے فیصلہ اپنی عبادت دا کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کیتا ہے اور جننے بھی نبی آئے نے حضرت آدم علیہ السلام تو لا کے اپنے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے آن کے سب تو پہلو اپنا آپ نہیں منوایا، سب تو پہلو اپنا آپ تعارف نہیں کروایا ہے۔ اگر تعارف کروایا ہے تے اللہ ذوالجلال دا تعارف کروایا ہے۔ جے میں نبی آندے گئے نے پہلا کلمے دا حصہ اوہی رہی ہے، دوسرا کلمے دا حصہ جڑا ہے تبدیل ہوندا گیا ہے۔ حضرت آدم آئے تو کلمہ کی بن گئے آئے لا الہ الا اللہ، آدم صفیح اللہ۔ اور میرے ویرو حضرت نوح علیہ السلام آئے کلمہ کی بن گئی ہے لا الہ الا اللہ، نوح نجیح اللہ۔ میرے ابراہیم آئے تے کلمہ کی بنے آئے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور میرے اسماعیل آئے کلمہ کی بڑے آئے لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور میرے ویرو جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے کلمہ کی بڑے آئے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور چلتے چلتے امام الانبیاء دی باری آئی ہے تے کلمہ کی بڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پتہ چلی ہے آدم آئے نے انہوں نے بھی یہ پیغام دیتا ہے اور لوگوں اللہ ہی کوئی ہے۔ نوح علیہ السلام آئے اور دسیا لوگوں اللہ ہی کوئی ہے۔ میرے ابراہیم آئے نے دسیا لوگوں اللہ ہی کوئی ہے۔ اسماعیل آئے دسیا اللہ ہی کوئی ہے۔ آؤ ذرا میرے بھائیو، ہر نبی نے آ کے اے کیا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کر دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کر دیتا ہے عبادت بھی میری کیتی جائے، والدین نال احسان کیتا جائے، انہاں دی تابعداری کیتی جائے، انہاں دی فرما برداری کیتی جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کر دیتا ہے ہن والدین دی تابعداری کرنی ہے، انہاں نال چنگا سلوک کرنا ہے۔ اللہ سونیا کدوں کرنا ہے؟ فرمایا اے جدوں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان او جوانی اندر باپ دے شتر دا بڑا ڈر ہوندا ہے۔ اصل پتہ لگدا ہے جدوں ماں باپ بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، جدوں اولاد دے سہارے دی ضرورت ہوندی ہے۔ فرمایا اگر تیری ماں تیرا باپ دوواں وچوں دوویں جا دوواں وچوں ایک ہے نا، اور بڑھاپے
بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جا رہے اور نوجوان انہاں نو گال کڈنی تے دور دی گل ہے اللہ دا قرآن آندا ہے انہاں نو اف تک بھی نہیں ہو کہنا او چڑکنا تے دور دی گل ہے آؤ ذرا میرے بھائیو اگر میں اس حوالے نال گفتگو کردا جاواں بڑے وقت دی ضرورت ہے اوے آؤ ذرا میرے ویرو ماں باپ دیاں گستاخیاں نہ کریا کرو ماں باپ دیاں بے ادبیاں نہ کریا کرو انہاں نال گل جدوں کرنی ہے نرمی دے لہجے اندر کرنی ہے آئیے ذرا میرے بھائیو انہاں نال جدوں گل کرنی ہے ادب دے دائرے اندر رہ کے گل کرنی ہے اوے آؤ نا پتر تے بڑے بڑے ویکھے ہون گے باپ تے بڑے بڑے ویکھے ہون گے آؤ میں تانوں ایک باپ بیٹے دا تذکرہ سناواں اے باپ کون نے جنہاں نو سید میرے بھائی جد الانبیاء کیا جاندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھے آج میرے ویرو انہاں دا بیٹا اسماعیل ہے باپ بیٹے دیاں گلاں اللہ نے اپنے قرآن اندر کے میں بیان فرمائی ہے آج بیٹا تابعدار ہے آج فرما بردار ہے آج دا بیٹا اپنے ماں باپ دی نافرمانی کردا نظر آ رہی ہے آج دا بیٹا جیڑا ہے میرے ویروں کے میں ماں پیوں نو ذلیل کردا نظر آ رہی ہے اوے آؤ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہی ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين دیکھیں جے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو خواب سنا رہے ہیں اوے پتر ہم کئی دن تو خواب دیکھ رہے ہیں میں تیرے گڑے تے چھری چلا رہی ہیں تے پتر دسنا تیریاں کی مرضیاں نے تے بیٹا اسماعیل ہوئے آؤ ذرا میرے بھائیو تے ماں باپ نو کوئی دکھ نہیں ہویا کر رہا ہے تے جناب اسماعیل علیہ السلام کی آمدے نے ابو جی جے میں رب دا حکم ہے او میں کار گزروں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او بیٹا ہوئے تے ایمیں دا ہوئے لاما اقبال بھی ایمیں تے نہیں کہہ اٹھے آئے یہ فضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی آؤ اس واقعہ دی اندر میں نہیں جانا چاہنا جو گل میں سمجھانا چاہنا اور میرے ویروں جے میں رب دی عبادت ضروری ہے ایویں ماں باپ دی تابعداری بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ تو 5 ٹائم دا نمازی ہوئے نا ماں باپ دا گستاخ ہوئے ماں باپ دا بے ادب ہوئے اور تیری نماز پڑھن میں کوئی فائدہ نہیں ہو آؤ ذرا میرے بھائیو نبی علیہ السلام میں فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم کل قیامت دا دن ہوئے گا اور 3 بد نصیب ایسے ہون گے میرا رب انہاں وال ویکھے گا ہی نہیں انہاں نو پاک نہیں کرے گا بلکہ دردناک قسم دا عذاب ہوئے گا انہاں 3 بد نصیباں دی اندروں ایک بد نصیب ہوئے العاق لوالدیہ
जेड़ा अपने मां बाप दा ना फरमाने। आओ जरा मेरे वीरो एक क़यामत दा दिन होएगा। आओ जरा मेरे वीरो अल्लाह दी कसम मैं जेड़े मां बाप दियां खिदमतां करन वाले मैं उन्हां नूं तरदियां ही वेखिया। ओ जेड़े मां बाप दे गुस्ताख ने मैं उन्हां नूं डुबदियां ही वेखिया है। आओ जरा मुहब्बत नाल प्यार नाल पैगाम देना चाह मैं। ओ लोड़ तेनू बांदी अज सुख चैन दी। कह दियो सुभान अल्लाह। कोई गल नहीं बदी नू कोई डर नहीं। एक बारी फिर कहो सुभान अल्लाह। ए स्टेज वाले भी जरा मुहब्बत नाल कहन सुभान अल्लाह। मेरे अल वेख के जरा सुभान अल्लाह कह लो। यकीन करो तुहाडे मुंह चो सोहनी बड़ी लगदी है। एक बारी फिर कहो सुभान अल्लाह। कह दियो है मौलाना वैस हाजिर साहब आइए जरा मेरे भाइयों दुआ करो ना अल्लाह इस मस्जिद नूं रहंदी दुनिया तक आबाद फरमाए। अल्लाह जुल जलाल जिन्ना जिन्ना मेरे भाइयों ने कोशिश की है ये सारियां दियां कोशिशां अल्लाह अपनी बारगाह दी अंदर कबूल फरमाए। उलमा भी तशरीफ फरमाने मेरे सज्जे भी उलमा खब्बे भी उलमा अल्लाह मेरे वीरां दान कबूल फरमाए न। आओ जरा मेरे भाइयों ओ लोड़ तेनू बंदी अज सुख चैन दी करिया कर खिदमत वाले दिन दी। ओ लोड़ तेनू बंदी अज सुख चैन दी करिया कर खिदमत वाले दिन दी। ओ सोच जदों हाथ नहीं हलान जोगा सै मुँह विच कुछ भी न पान जोगा सै मंगने दा वल न खान जोगा सै। लोड़ तेनू मां दे सहारे लैन दी लोड़ तेनू बंदिया जे सुख चैन दी करिया कर खिदमत वाले दिन दी। और तेरे लिए मां तकलीफों से दी रही सारी रात जाग के वलावे लेंदी रही तेनू पावे सुके आप गिले पेंदी रही घड़ी ओनू मिले न सकून लैन दी। लोड़ तेनू बंदे आ जे सुख चैन दी करिया कर खिदमत वाले दिन दी। पहलों कुछ होर होनो होर हो गयो उठ के तू अज पैरां उत्ते खलो गयो हुण नसे भजे खेडां खेडे वड्डा हो गयो। लोड़ तेनू मुक गई मां दे सहारे लैन दी। ओए सुनो लोको दिंदा ए आवाज रब जे किन्ना सख्त रखिया अंदाज रब जे। ओ जे मापे नाराज ते नाराज रब जे। ओ जे मापे नाराज ते नाराज रब जे तलब रख रब दी रज़ा लैन दी। लोड़ तेनू बंदे आ जे सुख चैन दी करिया कर खिदमत वाले दिन दी। ओए मापे नाराज ते मना ले दोस्ता और जपिए प्यार नाल पाले दोस्ता बेची जन्नतां दी कोठियां बना ले दोस्ता थाइयों दोस्ता हमेशा रहन दी। लोड़ तेनू बंदे आ जे सुख चैन दी करिया कर खिदमत वाले दिन दी। और वाले दिन नाल जेड़े रुसे रहणगे सुख चैन उन्हां कोलों खुसे रहणगे। आओ जरा मेरे भाइयों एक नौजवान ने मैं उन्होंने पूछया तेरे अब्बू दा की हाल है। मैनू आंदा कारी साहब जी 2 साल हो गए मैं अपने अब्बू नू कदी बुलाया ही नहीं है। ऐ कौन है? यो पुत्र है जेदी खातर दा बाप मजदूरियां करदा रहा। यो पुत्र है
जेदी खातर एदा बाप रात चौकीदारा करदा रही है, ये ओ पुत्र है जेदी खातर बाप ने बड़े बड़े कर्जे उठाए, लेकिन ये पुत्र अपने माँ बाप नू बुला के राजी नहीं, और वालिदैन नाल जेड़े रुसे रहणगे सुख चैन उन्हां कोलों खुसे रहणगे, बेचो जहन्नम दे जुसे रहणगे, मिलेगी सजाए नाराज रहन दी। वाकज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरे वीरों, मेरे भाइयों, वक्त इजाजत नहीं देंदा और साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ फरमाने ते मैं तालिब इल्म एवें अपनी गुफ्तगू नू जारी रखा, ये भी मुनासब नहीं। अल्लाह ने फिर मौका दिता है, इंशाअल्लाह गुफ्तगू करांगे। अल्लाह मेरा सुनाना तुहाडा सुनना अल्लाह अपनी बारगाह दी अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। आज दा प्रोग्राम मेरे भाई फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना कासिम रहीम साहब, इसी तरह मेरे बरादर अकबर हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ताहिर रहीम साहब और दीगर रुफाका, अल्लाह सारिया दिया मुहब्बतां सारिया दा प्यार अल्लाह अपनी बारगाह दी अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ करो अल्लाह मेरे वालिद मुहतरम दी कब्र नू अल्लाह जन्नत दे बागां अंदर एक बाग बनाए। जिन्ने भी साडे लवाहिकीन, जिन्ने भी साडे अजीज़ व अकारब, मेरे नाना जी, मेरे दादा जी और दीगर रुफाका, ताया जी और भी दीगर चाचा जी शरीफ साहब, ताया शरीफ साहब और जितने भी इस दुनिया तो जा चुके, अल्लाह सारियां नू इल्लीयीन दी अंदर आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह जुल जलाल मेरी वालदा मुहतरमा नू सेहत वाली, ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। इन्हां दा साया तादेर कायम और दायम फरमाए। वीरो वक्त इजाजत नहीं दिंदा, वगरना बड़े वाकयात अहादीस अखां दे सामने गर्दश कर रही ने। अल्लाह जुल जलाल मेरा सुनाना तुहाडा सुनना अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। एहसन मोहतरम कारी हाशिम रहीम साहब जो कि वालिदैन दा मुकाम अज़मत और फरमा बरदारी और ताबेदारी के हवाले दे नाल गुफ्तगू फरमा रहे सन। मैनू याद है कि मौलाना अब्दुल रहीम मुबारक रहमतुल्लाह अलैह असी उन्हां कोल जदों भी तशरीफ लियाउणा ना तो इक्को बात हुंदी सी कि यार कासिम भाई नू कहो कि ये भी तकरीर करया करे तो जाके जुमा पढ़ाया करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतना बड़ा मरकज़ जो कि आबाद कर रहे हैं और इस तो पहले भी मुख्तलिफ जगह से खुतबात जुमा अदा कर चुके हैं। अल्लाह पाक इन्हों सेहत वाली, सलामती वाली, ईमान वाली अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और इस तरह हाफिज़ ताहिर साहब जो कि इन्हों की सरपरस्ती कर रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हों दी मेहनत कोशिशां काबिशां कबूल मंजूर फरमाए और इन्हों के वालिद गिरामी वास्ते इस सारे मरकज़ नूं सदका जारिया बनाए।